Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe sa kanta nga gihatag ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon. Mamatay para sa atong kasalanan. Wala na laing mulabaw pa ana nga gugma sama sa gugma nga gipakita sa atong Ginoong Hesus. O tamuglangan pamablihan atong Bible sa Matthew chapter 19 verse 6. Matthew 19 verse 6. Sabihin yung Bible. Atong 24 nagsaulog sa birthday si Charis. O ugma ang amo ang ika-15 nga wedding anniversary. Salamat sa Ginoo. Yan lang ang mga celebration. Okay, ready? Nana, ready? Chapter 19, verse 6. Ready, read. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Preta. Salamat sa imong pulong, Lord, nga among ginabasa karon. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Dalaygon ka, pay katapusan sa imong gugma na gihatag nimo ang imong kaugalingon alang kanamo aron kami maluwas. Nagapray kami nga ikaw magapanalangin, maghatag kadaugan ini nga among panimbahon karon. Amahan nga langit nun, among giampo nga ikaw maghatag kanamo kaalam, grasya, kusog, nga kini mahimong panalangin sa matag usa. Dili kani sayang, dili makawang kini nga panagtigom. Among ginatugyan kanimong tanan in Jesus name. Amen. Ingon ang pulong sa Dios. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. What God has joined together, let no man put asunder. Bisaya pa unsay gihiusa sa tao, hiusa sa Dios, dili pwede nga bulagon sa tao. So karon kabuntagon, magisgot kita ning kaminyoon since nga wedding anniversary po namo ug mga adlaw o usa ka talagsa ra buta ka hisgot ani sa panahon sa atong panimbahon. O dili ni para sa mga minyo lang, kundi dili para ni sa tanan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo para ni sa tanan. Ma-apply gyapon ni sa mga dili minyo. Una, ma-inform ta nga mao dinay katuyuan sa Ginoo sa kaminyoon. Nga ingon diri ang gihiusa sa Dios dili pwedeng bulagon sa tao. Kinsa man ka, kinsa man ko nga mubulag sa bisan kinsa nga gihiusa sa Ginoo sa kaminyoon. So nini nga bersikulo pa lang daan ato makita kung unsay gusto sa Dios nga mahitabo sa kaminyoon. Ang Dios may pasiguna ni dito sa garden sa Eden, si Adan ug si Eva iyahang gikasal. O ang bersikulo nagingon dili pwede bulagon. Sa ato pa, it meant to be ang kaminyoon lifetime. No, lifetime. Mao nay pasabot ana. Nga dili ni basta-basta lang, dula-dula lang abutang. Gani sa gobyerno gitawag ni kontrata kay mayon ka nga
mulukat kog marriage contract. Sa gobyerno ang panglantaw aning kami niyon kontrata. Unsay kalainan sa kontrata og sa covenant kaysa panglantaw sa Ginoo kaning kami niyon covenant man. Unsay kalainan sa kontrata o covenant? Ang kontrata mao ni kinahanglan ang usag-usa kinahanglan mutuman sa ilang mga saad aron magpadayon ang maong kontrata. Ang covenant bisag usa dili padayon basta ang isa nagpadayon sa iyang saad, magpadayon gyapon ang ilahang covenant. Pareha sa Ginoo ba ang covenant sa Ginoo sa Israel nga dili niya pasagdan higugmaon niya ang Israel. Bisag unsa ka badlongon sa Israel, yung covenant niya nagpadayon gyapon ang maong binding no ang saad. Kay kontrata pa na, nawala na ng kontrata kay wala man nituman ng Israel sa ilahang parte. So kay ang kami niyon covenant man sa ato pa, it meant to last for a lifetime. Bahala ang isa murag dili mutuman sa iyang saad. Inguna na ang covenant. So kuyaw no? Balaanon kini nga butang ang kami niyon usa kini ka covenant. So kini kami niyon usa kini ka reflection sa relasyon sa Dios tali sa iyahang katawhan. Nga ang Dios nakigrelasyon sa iyang katawhan nga kana nga love story sa Ginoo sa iyang katawhan mao na mo reflect unta sa kami niyon. Ang Ginoo dunay commitment sa iyang mga katawhan. Ang Ginoo faithful ngadto sa iyang katawhan. Una na unta ang kami niyon nga ang bana or asawa na commitment og faithful sa usag-usa kanang dili mabudhion ba matinumanon gyud sa iyang saad mutuman gyud sa iyang saad. Sa Ephesians 5:23 nagisulti diha nga kining kami niyon simbolo kini sa gugma ni Kristo ngadto sa iglesia sa church. Ngayon diha sa Ephesians chapter 5 verse 23 kung namoy Bible abri nga sige ngon Ephesians 5:23 basa. Chapter 5 verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And his body, and himself, as the husband is the head of the wife, so as the church is as Christ the head of the church, so is the husband is the head of the wife. So muna, ang simbolo sa kaminyoon nga si Kristo mo ay ulo sa iglesia, ulo nato nga mga magtotoo. O sabang bana mo ay head sa panimalay. Ang Ginoo mo ay ga-appoint ana nga ang bana mo ay ulo sa panimalay. Muna nga sa verse 24 ingon diri nga ang mga asawa mo submitar ngadto sa iyang bana. O mo submitar sa iyang bana. O timal niha kamo mga dalaga pa may nang karon na aware na mo ana nga sa ngadto mahimo kang asawa, ang imong role di ay mo submit ka sa imong bana. So unsa may pasabot ana nga mo submit? Ang bana maoy leader. So kung mangita mo bana, pangitaon ninyo kanang maka-lead. Mahimong leader ba? Labaw sa tanan leader diha sa pagpangalagad sa Ginoo. O leader sa pag-aghar sa tibok pamilya nga mga lagad ta sa Ginoo. Nga unahon priority nato ang Bible, priority nato pag-ampo kana ingon ana nga klase nga leader ang gipangita sa Ginoo.
sa kabana. Kaya ngon diri mo submit sa namay word diri in everything sa tanang butang. So sa tanang butang sa pasabot ana tanan nga area sa kaminyoon ang bana mo responsible. Kay kinahanglan man ang asawa mo submitar. O sa may mga areas kaminyoon sa kwarta, sa desisyon sa mga anak, bahin sa pagpuyo, asa mo puyo, sa tanang butang man, sa tanang butang. So dako kay responsibilidad ang bana day no? Mo submit mo sa tanang butang. Di ba sa organization na may division sa mga trabaho no? Dili man kinahanglan nga ang head maoy mo trabaho tanan sa mga detalye nga mga butang. So pwede pod nga mga detalye, mga ginagmay nga mga butang nga iya na nang i-delegate ngadto sa asawa. Kamo mga asawa, kamo nay bahala sa budgeting, kamo nay bahala sa buluhaton sa balay o sa unsay lutoon. I-delegate naman na sa inyo ha. So pwede na nga muhimo mo desisyon nga kamo ra na kay mga trivial na nga mga butang, ginagmay nga mga butang na. Nga na mo'y dapat initiative ana mga asawa. Sa mga dinagko nga mga butang, syempre, diya na. Ma-apply kini nga verse nga mo submitar ka sa tanang butang. Labi na nag-involve og kwarta niya, dinagko nga kwarta. Ma-scam 10,000, 20,000, 100,000. Kinsay manubag ana ang bana syempre. No, ano yan ang gitugot nga unana nga mahitabo sa financial, sa panalapi nga bahin gitugutan niya. So dakog tulubago ng bana oy. So mo na nga mo submitar gyud. Nya akong bana pastor bugo man. Aw mo na sa dalaga pa ayaw pagminyo og bugo. No, ayaw gyud kay mo submit man ka bugo or bani adela ko ani. Nya pagaminyo nimo, ingnon din nimo bugo man ka ayaw gyud ingon ana kay musumbalik ra ba na sa imo kung bugo imo giminyuan, ikaw nga nakigminyo unsa man ka? Mas labaw pa ka nga. Adi na ta mo lito kana kay sakit. Ayaw naging na ha kay naminyo naman ka. Sawa pa minyo no. Pwede ka mo ini ay di ko kasambit ani, no? Bitaw kung palanitan ng unahan na magaling, ang imong encourage no, imong encourage nga ang bana nimo muduol sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo ra mogoy mo hatag kaalam, no? Mo hatag kaalam ba imong bana. Wala man ta naglantaw sa yutan-on o kalibutanon kaalam, no? Kalibutanon ka bright. Posible imong bana dili kay bright pareha nimo sa kalibutanon nga paagi. Pero kung imong bana Dios non, nga inampuon, giyahan na si Ginoo sa mga desisyon. Unya usahay ra ba ang paagi sa Ginoo dili paagi sa tao? Sabi nimo palpak kini akong bana kayo ani. Unya mao dayto gipanalanginan sa Ginoo, no? Kay nagampo siya sa Ginoo, di maay gyapon mo submitar, no? So ang pinakanindot qualification sa bana is Dios non. Dios non kay sigurado jud ka na makasubmit kay kanang Dios non. Panalanginan sa Ginoo no, bright lagi tawhanon pero wa po'y panalangin sa Ginoo kung unsa man kana. Padulong imong pamilya. So mo ni design sa Ginoo ang pamilya, ang kaminyoon magpadayon mulungtad for a lifetime. Kung imong na mga kanta, bisag mga worldly song, mga love song sa mga 1980s, maayo pa ang ilahang mga kuan ba kanang values kay kung maay pa man mga values sa mga kanta sa 1980s
Bisag mga rockers ni sila pero ang ilang mga kanta murag biblical. Para ni kaya ito Bon Jovi. Till death do us part. Oh, grabe biblical ang mga message ni. Pero daghang mga tao karon di na paabuton mamatay oy. Mangita naglain. Nagsakit na, wa na nanay lain or gihaya, wa na nanay lain, no? Iya sa balaod ra ba, prisor ba ka na kay paabutol pag tuig ay ang minyo. Nakaseminar mi bag-o lang tumiyagi sa PIBC ba. I-sponsor ni Mayor Mamos. Bahin sa pagkasal. Di pa bitaw. Till death do us part. Unay plano sa Ginoo for a lifetime. So muna nga subayon ginato ang pamaagi sa Ginoo sa kaminyoon aron matuman gini siya. Ang bana leader ang asawa mo submitar sa iyahang bana. Mo submit tungod kay ang Ginoo mao'y leader sa church ug ang church mo submit ngadto sa Ginoo. The purpose and benefits. Sa may mga benepisyo kami niyoon. Siyempre, companionship, intimacy, one flesh union. Dayon, pagpadako sa mga bata. Paano na gina siya, no? Kay sa kami niyoon, consider ginato nga posible mga anak. Ang uban po, di mga anak. Pagpadako sa mga bata. Pag-training sa mga bata ngadto sa insakto nga dalan diha sa Ginoo. Dayon personal growth sa kaminyoon diha ka mutubo spiritually pod. Kay di man kalikayan nga wala na lipod-lipod ang mga istorya diha sa kaminyoon. Madritsoan na magyud ka. O kung unsaon mo pagdawat ang mga istorya nga prangka o ritso, nimo kung dawaton nimo positively, mutubo ka spiritually. Pananitay ritsuan ka ba? Baho li kag ilok, love. Masuko pa kana. Salamat ka kay istoryahan ka. Sa uyab pa di mo na musulti kay bulagan niya ko ani. Minyo na musulti na oy. Mutubo ka spiritually po. Oy, salamat kay gibadlong ko. Wala mamutang nakagtawas karon. Kay aron ikaw mabadlungan. Mutubo ka spiritually, dawata lang pagbadlong para sa imo ang pag-improve ha. Ayaw i-negative po na maoy ka na dagan kang istorya, dia gubot naman gyud no. Sa lang kagamay nga istorya, paliton dayon, perting gubuta. So pagtubo ang purpose sa Ginoo. Dayon pag-alagad sa Ginoo. Pero kung dili ka paraan kung gitawag ka sa Ginoo para mag-single, pwede makamangitag friends lang, no? Friends nga diha, close friends nimo, magbinadlungay mo, mutubo mo magyapon ka, no? Mutubo magyapon. Kay inanglan mo jud ka ana mga friends nimo kay kita mga tao social being mong gud ta. Social being dahil kinahanglan tag someone nga mubadlong po nato. Aron ta mutubo spiritually. So mo pa na purpose sa Ginoo sa kaminyoon, no? Magbinadlungay, magtinabangay, magdinasigay sa gusa. So mao lagi ito sa atong balikon sa Ephesians nga ang prinsipyos kaminyoon nga mao gyud ang gugma og sakripisyo, di ba? Ang bana higugmaon niya ang asawa. Unay sugo sa Ginoo, then ang asawa sugo sa Ginoo submit. Sabot na ng submit, gugma man gyapon ano? Sakripisyo ko lang mo submitar ka. So kanang gugma, sakripisyo kana, sacrifice or kana lagi kanang selfless nga gugma. Pareha sa gugma ni Kristo nga wala niya una-una ang iyang kaugalingon. Kung dili ang iyang giunahuna nga kita maluwas. Sa diyang siya bunal-bunalan, sa diyang siya
Yun sa gaito siya samtang nagpas ano cross. Gibunal-bunalan no. Pero lugay pa biya to siya naabot sa Kalbaryo pero iyang ginahuna dili gid ko galingon ba. Kita gid iyang ginahuna mo na selfless no. Libre ato nag-viral sa Facebook nga atong Birni Santo gibunal-bunalan paglantaw ni sakit na makay gistuntok niya. Viral gyud to no. Dili mo na ingana nga masakitan di na ko ani trabaho ani pero ting paita bunal-bunalan suntukon ba niya na human wala na kaluwasan kay gistuntok mo niya mga sundalo wala na tay kaluwasan kamo na lang ang trabaho ni kapoy kani gani kay gahuna-una siya nato ba wala selfless nga gugma. Kung dili ka makasubmit, sa to pa, selfish kay ka, no? Ang imong tanaw, ang imong lang kaugalingon. Bana po dili. Kanang gugma, broad man kayo ng term, no? Pero kung atong i-express ni sa term nga makasabuta, gugma, pwede gyapon na matawag nato sakripisyo, no? Willing ka mo sakripisyo ba ngadto sa imong asawa para healthy ang kaminyoon. Mananglita na ni willing ka mo pasaylo, mao gyapon na no? Willing ka mo kalimot sa mga sala kaniadto. Pagpasaylo, pagkalimot. Kay kung wala na dili gyud magtunhay ang kaminyoon oy. Kay ang kaminyoon kuan ni siya union sa duha ka mga tawo nga forgivers kanang mapinasayloon ba kay diha man gud sa kaminyoon mag-clash perminti inyong mga kinaiya na siyempre dili perfect siya makasala nimo ka makasala pod mao na nga importante ang kinaiya sa pagpasaylo karon sa na ang mga dili pagkasinabot masulbad ra gihapon tungod sa mapinasayloon nga mga kinaiya. Lain kalimtan. Ang tendency mo kun nato kay hinumduman gyud ba? Wag makasala. Ang sala sa una ibalikon pa gyud to. Ano man una mo na. So, namo ko na sa tuang kinaiya no, sa tuang kanang memory card ba? Wa pa ma-delete. Napa dito. Ingon pas kanta nilang kuan. Pops Fernandez o Martin nabulag ra to sila. Let's not bring the past anymore. Ituman pa na sila nila, wa gid sila bulag unta. Ha? Totoo, you must forgive me. Grabe no. I must forgive you too. Wala ako lyrics, dili. Kung gituman pa tanaw, wag gud sila kabulag. Wag tuman na ilang lyrics good. Sayang. Ngutana ang mga tinunan, Lord, hangtod kapila man ko mo pasaylo. Kapito ba, Lord? Kaya wala ka unom na ko niya, gikuan ba? Gipalagot. Masay tubag sa Ginoo. Dili, 70 times 7 pagyod. Masay tubag sa mga disciples. Masay tubag. Santissima Trinidad. Wala na kuyawa ng mga disciples sana ay no? Karon kinsa may makahimo na imposible mo na. No? Pero wala imposible sa Ginoo. Mahimo na. Possible ang tanan sa Ginoo. Possible. Kaya kung naang Ginoo sa imo bisag kapila pa kagi palagot diha, kapila pa kagi buhatan usala, makahimo kas pagpasaylom. Bisan kanus walay limit kaya 70 times 7 dia sabot expression kana sa Ginoo nga walay limit
unlimited nga forgiveness. So, muna sa kaminyo ato lang ning dalion ha kay murag anay mga challenges ang kaminyoon dili sayon gyud ang kaminyoon. Muna nga sa kaminyoon dapat ma-ready gyud ang mga young people before mo maghuna-una ng butanga. Ang una-una sa pag-ready ninyo sa inyong kagulingon ba, wag himong ready. Kay dili gyud dalim. Kung tapulan pa ka manghugas og plato karon, tapulan mong laba, mong limpyo ay sa gyud minyo kay problema imong gisudlan. Kung tapulan pa imong una-una silag cellphone, higda-higda. Ay lang gyud pag minyo kay basig human sa kaminyoon na black eye na ka. Sa man akong asawa mo oro man ni trabaho, gisumbag. Ang bana po baka sabon sa iya duty manumbag pod, tabla gyud. Isumbong na pod sa sana violence against women and children, sana bawsi. Priso ang bana. Kaya nangulata. Delikado ra ba kayo no nga inana bana magpasakit sa mga asawa. Priso largo. Weaker vessel. Ang asawa, weaker vessel man na, no? Ang bana, gidesign sa Ginoo nga strong. Nya, mangulata pa gyud dating luya sa asawa. Piting luya gyud ana. Kung yan ang kahimtang ba? Nya, sa Pilipinas, wala ba tayo divorce di ari, no? Muna gitawag, antuso na lang gyud. Hangtod sa katapusan. Ayaw magpa-divorce po, ang bayad 300,000. Di na lang yun magbulag, ang tuso na lang. Ang uban, magbulag. Di na lang pasala na lang, no? Sala, doble na po ng sala. Problema na po, no? So, dapat ready ka na, nga mao din ay kaminyoon. Willingness to serve. Willing ka mo serve. Kay si Kristo nagtudlo man nimo saon pag-serve. Mao na imong i-apply. Pareha to mga disciples bagi hugasan ni Kristo ang tiil. Wa gyud nang hugas, no wala gyud isa nila ng hugas kay una-una hugas ko nga ako'y hawo diri. Una-una ni Kristo amo gyud isa rin ang hugas nila oh. Ako'y hugas. Ay ningon-ingon pas Peter, Lord, ano man ayaw na buhata Lord. Ay dili kinahanglan ako ni buhaton. Oh. Kaya kung di na ako nabuhaton, wala ko'y labot ni mo. Mao day, apilan na po niya akong kamot, o diyar, o sa diha. Sabi po ni Peter, no? Dato pa, ikaw, naman kay labot sa mong asawa, ikaw bana, naman kay labot sa mong asawa, ikaw asawa, na kay labot sa mong bana, servisyo yun. Kaya kung di ka mong servisyo, wala kay labot niya. Abot maka ka, servisyo Willingness to serve. Sama sa ipakita ni Kristo. Ingon siya, nianhi ako dili sa dili nga alagaran ko, kung dili sa pag-alagad. O ingon na kaminyo no? Apply na to na. Nagbinyo ko aron sa pag-alagad. Dili aron nga alagaran. Ako nadunggan nga, binyo na ko ani kayo. Way tiglabas ako sinina, way tigplansa, way tigugas plato. Uy, huwag ka nangita kasawa, nangita kag helper. Helper ang mga ipangita. Dili asawa. Nabi yung nadunggan na, no? Una yung rason sa pagbinyo. Commitment. No, kanang commitment, importante kayo nga ingredients kami niyoon. Kanang kasal, importante man Pero ang importante nga ingredients sa kasal, ang commitment. Dili nang kabungga sa seremonyas. Alag, duha ra ka buok witness, dayon usa mo kasal. Mao ra may require sa balaod. Isa nga mo kasal, dayon duha ka buok witness, dayon duha nga kaslunon tuad didto. Na sila commitment sa usag-usa. O kanang commitment mo importante. Ayun bawal po proxy ko no. Ingon sila pa ikaw lang sa diya kay pa ko kaabot.
Dili na pwede, di na kaslon kuno kay so man na proxy. Sila gyud in person tuwa dito ni atubang committed sa usag-usa. Commitment. Sabot na bisan sa nagsakit na, bisan og luya na, nanambok na o naniwang na kay commitment nga makig-uban gyapon no, kay ang uban karon kung mapangit na di biyaan naman nila kay mangita na po tong batan-on nga gwapa. Mo na wa kasabot sa kaminyoon ba kay way commitment. O magsakit na biyaan dito tong walay sakit himsog lawas kay aron maka serbisyo pa nila. Wa kasabot gyud na sa kaminyoon. In sickness and in health man, in lack and in plenty, kung daghag kwarta minyo pa kung walay kwarta biyaan na. Mangita nag-afam. Daghan na itabuan na gyud. So, ngita og mga foreigner kay daghang kwarta. Luoy kay gibiyaan taon. Mo na nga kung nakasabot kas kami niyon, di gyud na buhat. Saad nga dili gyud maguba nga ginahanglan po ang kanang kalig-on ba nga dili ka maparog sa bisan unsa nga mga pagsulay, dili ka mobiya bisan unsa nga mga pagsulay. No, biyaan nimo dayon kay wala na ni lisod na kay ni. Ayaw biyai. Natoy salida nga fireproof no. Indo to nga tanawon sa para sa marriage nga topic, fireproof. Muna available man siguro na sa YouTube. Ingon dito sa ilang introduction nga ayaw biyai ang imong partner labi na naa siya sa sunog. Nasunog ang inyong balay no. Ayaw biyai imong kauban. So muna fireproof. Nausa ka na ka sambingay ngadto sa kaminyoon nga kung naay problema ang kaminyoon ayaw biyai kay kung biya ka musamot ang problema. Ang balay mulakaw ko, mulayas ko ani balaya kay daghang problema. Ani samot ang problema. Samot. Ayaw biyai. So muna karon nga kabuntagon usa kini ka time nga kung minyo na ka i-renew imong paghigsaan ngadto sa imong asawa or bana. Then pagpangayo og panalangin sa Ginoo, grasya sa Ginoo nga makahimo ka sa imong mga sa imong responsibility. Imong asawa mo submitar, imong nga bana mohigugma, willing mo sakripisyo sama nga si Kristo mi sakripisyo sa iyang kaugalingon ngadto sa iglesia. So karon mga young people, maayo ni nga panahon nga ma-aware mo nga na dayon kaminyoon. Dahil ma-prepare mo nga spiritually ma-prepare mo dayon daghan mo kahibalo sa Biblia. Dayon inyong mga kinaiya, maandam. Dayon of course apil na po ng financially mo lang mo eskwela gyud mo kay aron makatrabaho og tarong. O kung magnegosyo mo, ano lang pag-eskwela, magnegosyo na lang mo largo. Kailangan mo ka-eskwela. O kung sa inyong trabaho, fokusan ninyo nga ma-stable mo financially kay di mo gid pwede no nga magsaligi ka perminti sa ugangan. Kung ay bugas, gatas bata, prepare, no? I-prepare ang inyong kaugalingon yun. Dahil salig sa Ginoo kay bisag unsa atong trabaho, mag-farm bata, sa Ginoo ra magita mo salig ka panalanginan ta sa Ginoo. So maandam ka financially, maandam spiritually, emotionally. Ang tibuok nimo kinabuhi maandam kung ikaw young people karon. So salamat sa Ginoo sa maong mensahe. Pray ta, salamat Ginoo nga ikaw maayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon. Dalaygon ka nga mga married couple nga niya gihapon karon nagbarog nga malig-on silang kinabuhing kaminyo
Wala sa pagdasig kanila sa pag higugma sa usag-usa, magpadayon Ginoo ang pagka mapainubsanon, mapailubon o kinaya sa pagpasaylo. I-bless Ginoo ang mga married couple, malig-on paunta. Og ang mga young people Ginoo, i-prepare ang ilang kinabuhi ngadto sa unahan. Ikaw dulay plano kanila Ginoo nga alang sa kaminyoon, hatagi sila, i-prepare ang ilang right nga person Ginoo karon himuha sila una right nga person usab na ilahang tarungon ng kinabuhing Kristohanon aron mahimo silang andam Ginoo niya nga butang. Nalingini kami ang ginatugyan kanimong tanan in Jesus name. Amen. Kaya lang sa offering magkanta ta. Gikan na tong sa timuga ipang subawa ni sila. Yan ako, wa man ko naligo unta ako gisubawan, natakdan ko nila. Una ako ulahi karon. O sa announcement na to, dili ta man iudto kay murag na birthday ko ro kay. Ito, naghan kayong pagkaon no? Oh. Dili ta man iudto. Kay naot nga maka-fellowship ta karon. Ano man di ba matingog? I obey you, Lord, the master of my soul, yielding my will to give you my offering, forsaking, follow your command. Lord, I obey you, Lord. For the cross you bore, eternal life, accept my gift, lift your name up to the world. With this increase, I honor you. My loving Father, thank you for the things you do, the love you show, your grace and your mercy too. I offer you the first fruits of my labors. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I worship you, my God, O Lord, I praise you. I magnify your name, express my love for you. With my life and all my sacrifice for you, I worship you, Lord. I worship you. Manindog ng tanan, itong yun si Brad Junjun sa closing prayer.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God bless everyone.